सभी दोस्तों और बहनों और भाइयों की खिदमत में मोहम्मद खुर्शीद ख़ां का सलाम, आदाब, नमस्कार। दोस्तों और बहनों और भाइयों, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल उर्दू अदब। दोस्तों, आपकी फरमाइश पर ही हर एक वीडियो बनाया जा रहा है और आरपीएससी पर मैं जितने भी वीडियो अपलोड कर रहा हूं वो आपके सिलेबस के मुताबिक है। दोस्तों, यूपी वाले मुझसे अब ये बात कहने लगे हैं, क्या आप राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं जो सब आरपीएससी पर ये वीडियो बना रहे हैं? तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यूपी का रहने वाला हूं और पहले आरपीएससी पे लोगों की ज़्यादा फरमाइश थी, क्योंकि वहाँ उर्दू के उस्ताद कम मिलते हैं और इस वीडियो की मदद से आरपीएससी वाले अपने इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने आरपीएससी पर आज एक और वीडियो अपलोड करने की तैयारी की है। उम्मीद है ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज हमने गालिब की गज़ल को लिया है और इसकी तशरीह हम आपको बताएंगे कि गालिब की गज़ल भी आपके निसाब में है और वली की भी हैं गज़लें और आपके आतिश की भी गज़लें हैं और नासिर काज़मी की भी गज़लें हैं। मौका जैसे जैसे मिलेगा इंशाअल्लाह मैं आपको इन पर वीडियो बनाता रहूँगा। लेकिन आपसे पुरज़ोर अपील है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निहायत अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को अज़राए करम अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें और हर वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे। लीजिए दोस्तों, एक गज़ल हम आपको तरन्नुम के साथ सुनाने जा रहे हैं और ये गज़ल जो है इशरत साहब की लिखी हुई है और इसके अशार बहुत उम्दा हैं। तो आइए सबसे पहला शेर यानी मतले से हम शुरू करते हैं। नक्शे कदम भी ना मिले तेरे ढूंढने के बाद, नक्शे कदम भी ना मिले तेरे ढूंढने के बाद, जाने कहाँ छुपे हो मुझे लूटने के बाद। अगला शेर मुलाहिज़ा हो। मैंने तेरी तलाश में खुद को मिटा दिया, मैंने तेरी तलाश में खुद को मिटा दिया, न मिल सका निशान भी तेरा दर छूटने के बाद। अगला शेर है। ये इश्क का मकाम तो दरिया है आग का, ये इश्क का मकाम तो दरिया है आग का, उबरा नहीं है कोई यहाँ डूबने के बाद, उबरा नहीं है कोई यहाँ डूबने के बाद। दोस्तों, अगला शेर है और ये शेर मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे दोस्तों को भी पसंद है और उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा।
100 बार टूट कर बनी दीवार जुल्म की, 100 बार टूट कर बनी दीवार जुल्म की, न जुड़ सका ये शीशे दिल टूटने के बाद, न जुड़ सका ये शीशे दिल टूटने के बाद। दोस्तों, इस गज़ल का आखिरी शेर जिसको मक्ता कहते हैं, तो आइए आपकी नज़र है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। और अगर ये गज़ल आपको अच्छी लगती है तो अपने तासुरात से ज़रूर हमें मतलब फरमाइएगा, हमें आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा। उस बेवफा की चाह का इशरत नशा चढ़ा, उस बेवफा की चाह का इशरत नशा चढ़ा, आया भी होश कब तुम्हें मेरे डूबने के बाद, आया भी होश कब तुम्हें मेरे डूबने के बाद, नक्शे कदम भी ना मिले तेरे ढूंढने के बाद, जाने कहाँ छुपे हो मुझे लूटने के बाद। लीजिए दोस्तों, अब मिर्ज़ा गालिब की एक गज़ल जो आपके RPSC के सिलेबस में मौजूद है, कि पहला शेर है, मतला है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो इसका सबसे पहले हम सियाक़ व सबाक़ लिखेंगे, यानी कि इसका हवाला लिखेंगे कि ये शेर जो है गालिब की मशहूर गज़ल से माखूज़ है या अख़ज़ है या लिया गया है, मायने एक ही होते हैं। गालिब उर्दू गज़ल गोई में अपना सानी नहीं रखते, और गज़ल के अलावा भी उन्होंने उर्दू नस्र में भी वो कमाल हासिल किया है कि जो किसी ने नहीं किया। उन्होंने अपने जो खतूत लिखे हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। अब आइए तशरीह। गालिब कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं से भी कोई उम्मीद की कोई नज़र नहीं आती, हर तरफ मायूसी छाई हुई है, अब उम्मीद की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई। मौत का एक दिन मुअय्यन है, मुअय्यन का मतलब है तय, नींद क्यों रात भर नहीं आती, यानी कि मौत का एक दिन तय है, इसके बावजूद भी गालिब कह रहे हैं कि मुझे नींद क्यों नहीं आती। गालिब अपने आप से सवाल करते हैं, जब अल्लाह ने मौत का एक दिन तय कर दिया है तो फिर इसके खौफ से हमको नींद क्यों नहीं आती, हमको मौत का डर सताए रहता है और आँखों से नींद रुखसत हो गई है। अगला शेर है, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो शायर कहते हैं, यानी गालिब कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में पहले तो ये आलम था कि हर बात पर हंसी आती थी, लेकिन अब किसी बात पर हंसी नहीं आती। ऐसा लगता है कि हमेशा के लिए हंसी रुखसत हो गई है, ना जाने क्या हो गया है हमें। ये है इसका मतलब। अब आइए अगला शेर है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। शायर कहता है कि मेरी खामोशी बिला वजह नहीं है, कोई न कोई
ایسا سبب ضرور ہے جس نے مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا ہے، ورنہ میں بھی اپنی زبان کے جوہر دکھا سکتا ہوں اور اپنی باتوں سے سبھی کو قائل کر سکتا ہوں۔ اگلا شعر ہے غالب کا اسی غزل کا۔ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ شاعر کہتے ہیں کہ لاشعور کی راہوں پر چلتے ہوئے میری ذات ایسی جگہ پر پہنچ گئی کہ خود مجھے اپنی خبر نہیں کہ میں کہاں ہوں اور کس حالت میں ہوں، کچھ پتہ نہیں۔ اگلا شعر ہے مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ تو یہ اس کا مطلب ہے، اس شعر میں شاعر نے مرنے کی آرزو میں مرنے کی بات کہی ہے، یعنی مرنے میں زندگی کی گھٹن اور تڑپ سے نجات کی ایسی خواہش شامل ہے جو کسی طرح پوری نہیں ہو پا رہی۔ زندگی اتنی مشکل ہے کہ ہر وقت موت کا ڈر رہتا ہے، لیکن موت آ کر بھی نہیں آتی، یعنی موت کا ڈر رہتا پھر بھی موت نہیں آتی، یہ ہے اس کا مطلب۔ اب آئیے دوستو، ہم نے اس میں غزل کے اوپر کچھ سوالات منتخب کیے ہیں اور ان کے جوابات بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلا سوال ہے کہ غزل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے عورتوں سے بات چیت کرنا۔ دوسرا سوال ہے غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب ہے عربی زبان کا لفظ ہے۔ تیسرا سوال ہے غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے مطلع۔ اور اگر یہ آ جائے کہ مطلع کسے کہتے ہیں؟ غزل کے پہلے شعر کو، بات وہی ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے آپ کے سامنے، غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، اس کے فوراً بعد جو مطلع کا شعر آتا ہے اسے کیا کہلاتا ہے؟ یعنی اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے حسن مطلع۔ یعنی غزل کے بعد فوراً ایک مطلع آتا ہے تو اس کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ تو دو مطلبی ہوتے ہیں۔ چھٹا سوال ہے غزل کے دونوں مصرعوں میں ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں، باقی اشعار کیا کہلاتے ہیں؟ جواب ہے فرد کہلاتے ہیں۔ ساتواں سوال ہے غزل میں اشعار کی تعداد زیادہ سے زیادہ کتنی ہونی چاہیے؟ تو 25 اشعار زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے، ویسے اور بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ آٹھواں سوال ہے مقطع کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا تخلص رکھتا ہے۔ اگر یہ سوال آ جائے کہ وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص ظاہر کرتا ہے تو اس شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو جواب ہوگا مقطع کہتے ہیں، صرف سوال کا پھیر ہے۔ نواں سوال، تمام اصناف سخن میں سب سے زیادہ کس کو فخر حاصل ہے؟ تو جواب ہے غزل کو حاصل ہے۔ اب آئیے 10واں سوال ہے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلے بیتاب گفتگو کرتے۔ مندرجہ بالا شعر کس شاعر کی غزل کا مطلع ہے؟ تو آپ جواب دیں گے آتش کا ہے۔ دوستو یہ آپ کے سلیبس میں ہے، آتش کا ہے۔ 11واں سوال، سن تو صحیح جہاں میں تیرا افسانہ کیا؟ مندرجہ بالا مصرع آتش کی غزل کے مطلع کا ہے، اس کا دوسرا مصرع ملا کر شعر مکمل کیجیے۔ تو جواب ہے کہیں ہے تجھ کو خلق کے خدا غائبانہ کیا، یہ اس کا دوسرا مصرع ہے اور یہ شعر مکمل ہو گیا، یہ مطلع مکمل ہو گیا یہاں پر۔ 12واں سوال آ جاتا ہے، یہ شب یہ خیال و خواب تیرے، کیا پھول کھلے منہ اندھیرے، مذکورہ شعر کس شاعر کی غزل کا مطلع ہے؟ تو جواب ہے ناصر کاظمی کی غزل کا ہے اور یہ آپ کے RPSC کے سلیبس میں موجود ہے۔ تو دوستو یہ رہا ہمارا آج کا ایک خصوصی ویڈیو اردو غزل پر۔ ہم نے غزل کی غالب کی تشریح بھی کری اور ایک غزل ترنم سے بھی سنائی آپ کو۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اور اس ویڈیو کو دیکھیے، شیئر کیجیے اور لائک کیجیے اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور مطلع فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی، اپنے مخلص، اپنے دوست، اپنے خاکسار محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔